बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन उड़ा दिए गए हैं। 14 हलाकतें हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ बीएलए का सरबराह भी पकड़ा गया है। एक बहुत बड़ी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत में कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त भारतीय खुफिया एजेंसी में शदीद तरीन बेचैनी है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि ईरान पर अमरीकी हमला तैयार हो गया है। अमरीका के 40 जंगी तैयारों ने ईरान के गिर्द परवाजें शुरू कर दी हैं, जबकि ईरान की एयरफोर्स जो है वो भी हरकत में आ गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि इससे जुड़े हुए कुछ ताज़ा तरीन हालात हैं वो भी आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ अंजाम दी हैं। बीएलए की कमर तोड़ के रख दी है। नाज़रीन, ये जो बीएलए दहशतगर्द तंजीम, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम जिसे फितला और हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो ये नाज़रीन अभी रिसेंटली 261 के करीब दहशतगर्द इनके जहन्नुम बासिल हुए हैं जिन्होंने हैरूफ 2 ऑपरेशन किया था और उसमें बड़ी तादाद में कुछ कमांडर्स पकड़े भी गए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो इतनी गैर मामूली हैं कि इनकी आला कमांड के साथ इंटरलिंक वो लोग हैं जो कि फोर्सेस के हाथ लगे। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इनका वो भी हाथ लगा है, जिसकी रोशनी में अब मजीद ऑपरेशंस किए जाएंगे। और आज नाज़रीन एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दे दिया गया है जिसने दुश्मन के सारे मंसूबे मलिया मेट कर दिए। अभी 2 दिन पहले जो एक अरब मुल्क की मदद से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स करने की प्लानिंग की जा रही थी, वो प्लानिंग तो नाकाम हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें जो पकड़े जाने वाले दहशतगर्द हैं उनसे जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली हैं उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आज बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो खुफिया मुकामात थे वहां पर 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, जबकि एफसी के 3 एहलकार जो हैं वो भी जख्मी हुए हैं। सीटीडी की जानिब से साथ इसके कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और इस ऑपरेशन में बताया जा रहा है नाज़रीन के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद जो हलाक हुई है ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि जो इनका टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी जो सेटेलाइट फोन्स इनके पास मौजूद थे, इनकी जो आपस में इंटरेक्शन है ये जो बशीर ज़ेब के साथ जो बीएलए का सरबराह है वो भी सारी की सारी मॉनिटर की गई। और अगले 2 महीने के दौरान जो जो कार्रवाइयाँ और जहाँ जहाँ पे उसके ठिकाने हैं उसकी तमाम तर मालूमात वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पहुँच चुकी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो सरहद पार बीएलए के सरबराह को किसी वक्त भी निशाना बना सकता है, क्योंकि उसकी करंट लोकेशन और तमाम तर चीज़ें वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आ चुकी हैं और उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं ये तमाम तर जो इनके आपस में कम्युनिकेशन हो रही थी। और अगले जो प्लान है वो भी सारे के सारे सामने आ चुके हैं। तो इसके बाद बशीर ज़ेब के हवाले से खबर आ रही है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे चंद घंटे एक जगह पे टिकता है और फिर जो है वो अपनी लोकेशन तब्दील कर लेता है। लेकिन नाज़रीन, उसकी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान के पास मुसलसल आ रही है और पाकिस्तान इसके ऊपर नज़र रखे हुए किसी वक्त भी ये अटैक लॉन्च करके अभी इसको जहन्नुम हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन पे मौजूद है। बीएलए के जो कमांड सेंटर है वो अब उड़ा दिया गया है। जो मेन यहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्द ऑपरेट करने वाला ढांचा था वो तोड़ दिया गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है। इस वक्त उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्होंने जो प्लानिंग की थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बढ़ रहे हैं। अगले चंद घंटों के दौरान कुछ नई खबरें आ सकती हैं। ऑपरेशन चल रहा है और बावसूख ज़राए से पता चल रहा है कि इस वक्त जो कुछ इंडियन जो खुफिया एजेंसी के एहलकार हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है। गुज़िश्ता चंद घंटों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो बातचीत में डेडलॉक आया है। डेडलॉक क्या है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा जो हमारी सिविलियन ज़रूरियात के लिए
انریچمنٹ یورینیم ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اور اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہاں البتہ جوہری بوم جو ہیں وہ ہم نہیں بنائیں گے, نہ ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں, نہ ہم نے بنایا ہے. انریچڈ یورینیم جو ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کی جائے گی. جس کے بعد ناظرین جو وائٹ ہاؤس ہے اس نے اسرائیل کو آگاہ کیا ہے اور ممکنہ طور پہ ایران کے اوپر اٹیک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس وقت ناظرین 40 جنگی طیارے جو کہ مختلف ایئر بیسز سے اڑے ہیں وہ ایران کے گرد بالکل نزدیک جو ہے وہ پروازیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 22 آئل ٹینکر یعنی کہ ریفیولنگ طیارے جو ہیں وہ بھی فضا کے اندر موجود ہیں, جس میں F-35 جنگی طیارے ہیں, F-15 ہیں, F-16 جنگی طیارے ہیں, F-22 جنگی طیارے ہیں. امریکہ اس وقت اپنا پورا جو فائٹنگ سکواڈرن ہے وہ ایران کے مقابلے میں لے کے آیا ہوا ہے اور کسی لمحے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کشیدگی بڑھ چکی ہے اور اٹیک ایران کے اوپر لانچ کیا جا سکتا ہے. ناظرین ابتدائی طور پہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ IGRC کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو اور اس کے بعد ایران کی جو بیلسٹک میزائل تنصیبات ہیں ان کو امریکہ ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو کمانڈ ہے, اعلیٰ کمانڈ ہے, جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی ہے اور IGRC کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو نشانہ بنانے کی اس وقت پلاننگ چل رہی ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کے بعد ایرانی ایئر فورس جو ہے وہ مسلسل جنگی پیٹرولنگ کر رہی ہے, فضاؤں کے اندر موجود ہیں. Su-35 جنگی طیارے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ایران کے پاس موجود J-10C جنگی طیارے ہیں وہ فضاؤں کے اندر موجود ہیں. اسی طرح سے ان کے MiG طیارے ہیں اور MiG-29 یہ بھی رشیا کی جانب سے ان کو فراہم کیے گئے تھے, تو وہ بھی اس وقت فضاؤں کے اندر موجود ہیں. Su-29 جو ہے. تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کی کسی وقت بھی غلطی کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے بڑی خوفناک غلطی ثابت ہو سکتی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اب ایران جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دباؤ میں لایا جائے تاکہ وہ تمام تر چیزیں, تمام تر جو احکامات ہیں وہ مانے. لیکن ایران نے فلیکسیبلٹی بھی دکھائی. انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں ختم کرتا ہے تو ہم امریکی کمپنیوں کو رسائی دیں گے کہ وہ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں ایران کے اندر. اور مجوزہ اپنا جو پلان ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً $500 ارب تک دو طرفہ تجارتی معاملات چل سکتے ہیں. تو امریکہ کو یہ اشارہ دیا گیا, لیکن امریکہ نے جب پلان کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈپلائمنٹ تاریخ کے اندر مشرق وسطیٰ کے اندر نہیں ہوئی ہے جو امریکہ نے ابھی کی ہے. اور اس کے پیچھے امریکہ کا وہی منصوبہ کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جائے, لیکن رجیم چینج اس انداز میں کی جائے کہ ایران کو مکمل طور پہ آؤٹ آف سروس کر دیا جائے, ایران کا جو دفاعی انفراسٹرکچر ہے وہ سارا تباہ کر دیا جائے, ان کے میزائل تنصیبات, ان کی ڈرون فیکٹریاں, ان کی ایٹمی تنصیبات, یعنی سارا کچھ ایران کا جو ہے, جس طرح سے شام میں انہوں نے داخل ہوتے ہوئے سارے کے سارا دفاعی انفراسٹرکچر ہے, ایئرپورٹس ہیں, جہاز ہیں, ان کی فیکٹریاں ہیں اسلحہ بنانے کی, ساری کی ساری تباہ کر دی تھی. بالکل اسی طرح کا ایران امریکہ چاہتا ہے کہ پھر ہم یہاں پہ اگر ان کے اوپر پابندیاں ختم بھی کر دیں جب موجودہ رجیم کا خاتمہ ہو تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ناظرین اس وقت ایران اکیلا نہیں, چائنا ہے اور اس کے بعد خفیہ طور پہ پاکستان اور ترکی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اگلا نمبر جو ہے وہ ان ممالک کا آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا وہ ایران کو گرنے نہیں دیں گے. رشیا اس وقت ہر طرح سے جو جدید ترین ایکوپمنٹ ہے وہ امریکہ کے خلاف ایران میں اتار رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.